In fact, there is a right that you can voice your grievance on your gate. Gate meeting घेवप, आपले व्यथा मांडप, आपले प्रश्न सांगप, स्लोगन्स मारप. These are the democratic fundamental rights. आणि आमच्या घटनेन आमकां दिल्ले आसा हे राइट्स. आणि कोर्टान सुद्धा सांगला की येस, peacefully you can demonstrate, peacefully you can agitate. The slogans has to be shouted, the slogans has to be heard by the employers. आणि आमचे सरकार आमकां सांगता नो नो नो, you cannot come to the gate. पुलिस नाही येता, पुलिस सांगता you cannot come to the gate, you cannot assemble at the gate. And if you assemble, the cases are filed against our workers. This is what we are protesting. आम्ही म्हणता की या सरकारान या मालकांक जो आधार दिवपाक आमकां कशें एक्सप्लॉइट करचे, आमचे कशें ऑपरेशन करचे, हेजे एक हातोळो दिल्लो आसा एजमालान. All pharma companies, they have invoked ESMA in manufacturing, in production, in transportation. So no pharmaceutical company can go on strike. कोणा खातीर हे सरकार कोणाचे? या सरकाराक आम्ही निवडून दिल्ले. हे सरकार आमच्या भुरग्यांच्याच पोटाचेर पांय दवरपाक जर फुडें सरता जाल्यार हे सरकार आमकां कित्याक जाय? तो भावानो, आनी एक ठराव आसा की एजमा जो सरकारान फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीन लायला तो ताबडतोब फाटी घेवचो. इश्टानो, आम्ही सदांच कामगारांच्या प्रश्नाचेर उलयतात, आम्ही सदांच मध्यमवर्गीयांच्या प्रश्नाचेर उलयतात. आम्ही जे बारीक बारीक धंदेकार आसात, बारीक बारीक व्यापारी आसात, बारीक बारीक हॉटेलांनी काम करपी आसात, ह्या लोकांचे धंद्याचे संरक्षण जावपाक जाय. ते म्हण शॅक ओनर्स म्हण, ते टॅक्सी ड्रायव्हर्स म्हण, ते स्मॉल हॉटेलियर्स म्हण, all self-employed people, tourist boats operate करता, टुरिस्टांक घेऊन, all these people, their livelihood needs to be protected. तो एक ठराव आसा. भावानो, आज प्रत्येक क्षेत्रांनी कॉन्ट्रॅक्ट लेबर आसा. आज प्रत्येक क्षेत्रांनी कंत्राटी पद्धत सिस्टम आसा. तुम्ही गव्हर्नमेंटाच्या सगळ्या खात्यांनी जर पळयले, PWD म्हण, इलेक्ट्रिसिटी म्हण, रिव्हर नॅव्हिगेशन म्हण, बाकीचे हेर खाती म्हण, प्रत्येक खात्यांनी कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम आसा. आमची ह्या मे दिसाची मागणी आसा आनी ठराव आसा की जे जे कंत्राटी पद्धतीचेर कामगार आसात ते सगळ्यांक सरकारान कायम करपाक जाय. मागीर ते कदंबान आसूं, 2 वर्सां वर मायज काम केल्ले बदली ड्रायव्हर्स, बदली कंडक्टर्स, ऑल should be regularized on their respective roles of the respective departments. त्यांका समान काम समान वेतन या प्रिन्सिपलाचेर सेम पगार मेळपाक जाय. PWDचे उदाहरण घ्या. जेन्ना सर्गेस बाब मनोहर पर्रीकरान ही PWD सोसायटी स्थापन केल्ली त्या वेळार एक ऑर्डर काडिल्ली, अध्यादेश काडिल्लो. त्या अध्यादेशान म्हणलेलें की जे PWD सोसायटीन टेम्पररी स्टेटस दिल्ले आसा कंत्राटी कामगारांक, त्या सगळ्या कंत्राटी कामगारांक परमनंट कामगार जसे काम करता आणि परमनंट कामगारांक जो पगार मेळटा तो परमनंट कामगारांचो पगार म्हणजे वेजीस विल बी इम्प्लिमेंटेड टू दिस कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स. Have they implemented it?
नोटिफिकेशन तुमच्या हातीन आसा, अजूनही इम्प्लिमेंट करूंक ना. आणि आयज जेन्ना आमी हायकोर्टात केस घातल्या ताका रेग्युलर करचे म्हणून, जाल्यार सरकारान जबाब दिला की ना, ते जे नोटिफिकेशन असले ते 6 पेजचे नोटिफिकेशन, ते 7 पेज दिवचो म्हणून थंय बरयल्ले ना. अरे वा, तू नोटिफिकेशन काढता, तू सांगता समान काम समान वेतन मेळपाक जाय, आणि आता तू म्हणटा ना, दॅट इज ओनली फॉर 6 पेज. वी आर अपोजिंग दॅट. आणि आमचो ठराव असा की हे जे भुरगे समान काम समान वेतन करता, त्या समान काम करता तांकां सगळ्यांक ज्या ज्या डिपार्टमेंटांनी आसा त्या त्या डिपार्टमेंटांनी काम मेळपाक जाय. पंचायत कामगार throughout there is a struggle right from the beginning. 1000, 1500, 2000 पगार घेवन हे भुरगे काम करताले. आयज it is only because of Comrade Christopher and AITUC leadership, this panchayat employees are getting the pay scales. They are getting a pay scale, but it is a 6 pay commission on the basis of 6 pay. 4th पे मेळो, 5th पे मेळो, 6th पे मेळो, जाल्यार 7th पे कित्याक ना? आमी मडगांवां जेन्ना पंचायत एम्प्लॉईसाचे फाउंडिंग कॉन्फरन्स घेतिल्ले त्या वेळाचेर आमी गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक उलो मारलेलो. ताका सांगलेले की बाबा प्लीज इम्प्लिमेंट 7th पे because they are entitled for 7th pay, because all pay commission's recommendation has been implemented. Only this is not done. पण अजूनही जावना. ह्या मे दिसाचो एक ठराव असा की पंचायत कामगारांक 7th पे इमिजिएटली इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. मिनिमम वेज जी सरकारान 407 रुपये केल्या, त्या मिनिमम वेजीन रिव्हिजन जावपाक जाय. आणि अनस्किल्ड कॅटेगरीक जे अकुशल कामगार आसा तांकां 750 रुपया मिनिमम वेज मेळपाक जाय, आणि म्हारगाय भत्तो खेरीज मेळपाक जाय. सेमी स्किल्ड जे आसा तांकां 825 रुपया, स्किल्ड 910 रुपया, आणि हायली स्किल्ड 1000 रुपीज. भावानो, आमी कितें जमीन आसमान मागना. वी आर जस्ट आस्किंग फॉर द मिनिमम सर्वायवल वेज. या खातीर की जी मिनिमम वेज सरकारान फायज केल्या, इट इज नॉट अ मिनिमम वेज, इट इज अ स्टार्वेशन वेज, अँड वी अपोज दॅट. मिनिमम वेज आमचे मूलभूत गरजो आसात, आमचे बेसिक नीड्स आसात, आमचे हेल्थ केअर आसा, आमचे ट्रान्सपोर्ट आसा, आमचे घरदाराचे भाडे आसा, लाईट आसा, उदक आसा, जेवणा खाणाच्यो वस्तू आसा, पेट्रोल, डिझल, LPG सिलिंडर, ह्यो सगळ्यो आटोपान घेवन मिनिमम वेज फायट करपाक जाय. पूण सरकारान ते केलेलें ना. भावनो, हो ठराव एक आसा की मिनिमम वेज फायट जावपाक जाय. त्याच बरोबर एक खेरीज ठराव आसा. तुम्ही जाणात आयज पॅलेस्टायनान शेकड्यांनी लोकांक, हजारांनी लोकांक इस्रायलचे बॉम्बार्डमेंटा खातीर मेल्यात. लोक, भुरगीं मेल्यात, बायलां मेल्यात, गर्भेत बायलां मेल्यात, ल्हान भुरग्यांचे मास ग्रेव्ह सापडलेल्यो आसात अल-शिफा म्हणून हॉस्पिटलान, आनी कसले तरी एक हॉस्पिटल. यू नो, बुलडोजर असो वता, माती काडटा जाल्यार मनशांची डेड बॉडीज अश्यो वयर येतात. And this genocide is being committed by Israel. We condemn the attack of 7th October, but we equally condemn the genocide which is taking place in Palestine. आता ते म्हणटा की राफान वचपाचें आसा, गाजा सपाट केले, खान युनिस सपाट केले, आता गाजान वचपाचें आसा. आणि एका ज्यो इम्पिरियलिस्ट कंट्रीज आसात, अमेरिका म्हण, ब्रिटन म्हण, फ्रान्स म्हण, युरोपियन बाकीचे देश ताका सपोर्ट करतात. कोणाचो जाला शिरो ना. दे आर डिफेन्सलेस. तांचेर जे बॉम्ब घालता
तांच्या हातीन कांय ना. ल्हान भुरगीं अशी भोंवतात, धांवतात जीव वाचोवपाक. हॉस्पिटलांनी पांय ना, हात ना, दोळे ना, तकली फुटल्या, पोट फुटलां, अशे विदारक दृश्य आमकां दिसून येतात. ह्या मे दिसाचें एक अधिवेशन आसा की ताबडतोब सीजफायर जावपाक जाय आनी जे इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग चल्लां गाझाक आनी पॅलेस्टायनान ते बंद जावपाक जाय. भावानो, ही सभार रिझोल्युशनां हांव तुमच्या समोर दवरतां आनी तुमचे कडेन मागता ह्या रिझोल्युशनाक तुमी येवकार दिवपाक. त्याच बरोबर एक लास्ट रिझोल्युशन आसा, पीस अँड कम्युनल हार्मनी. तुम्ही जाणात आयज कितें चल्लां तें. सगळीकडे गॅर, सगळीकडे वॉर, धर्माच्या नांवान दंगे, जातीच्या नांवान दंगे, हे सगळें बंद जावपाक जाय. देशांत शांतीकाय आसपाक जाय, देशांत संवस्कार आसपाक जाय. आतंकवाद समूळ नायनाट जावपाक जाय. टेररिझम सगळें वचपाक जाय आनी देशांत संवस्कार आनी समृद्धी येवपाक जाय. ही सगळी रिझोल्युशन हांव तुमच्या फुडें दवरतां. आनी भावानो, एक उतर दिता तुमकां की AITUC इज अ वायब्रंट ट्रेड युनियन ऑर्गनायझेशन. प्रत्येक जर इश्यू आसा कामगारांचो, कसलोय इश्यू आसूं, AITUCन तो फुडें व्हेल्लो आसा. आनी तुमकां उतर दिता आयच्या मे दिसा की कोणाचोच इश्यू फाटी उरचो ना. वी वील ऑल स्ट्रगल टुगेदर एंड वी वील ऑल अचीव वॉट एवर गोल्स वी हॅव टू अचीव. थँक्यू. लाल सलाम. कॉम्रेड सुहास नायकान तुमच्या मुखार अख्ख्या कामगाराचे जे दुगदुगे आसात गोंयांत आनी देशांतूय तांचे दुगदुगे दवरल्या तुमच्या मुखार इन द फॉर्म ऑफ रेझोल्युशन. तुमकां मानता आसत जाल्यार सगळ्यांनी हात वयर करून ही नवी रेझोल्युशनां ताळयो मारून आमी पास करुया. कॉम्रेड, आमच्या मदीं दाव्या पक्षाचो आनी एक फुडारी बाब सावयो ब्रागांजा हांगा आसा. मागता त्यांनी दोनूय शब्द सभे मदार दवरपाक. मे दिसाच्या परबीं सगळ्यांक आनी तुमकां सगळ्यांक लाल सलाम. आमचे आनी स्पिकर आहात सो हांव चड उलोवचो ना, कांय शॉर्ट करता कित्याक बाकीच्या स्पिकराकूय उलयली. लाल सलाम. कॉम्रेड, सावयो CPIM गोवा शाखेचो सेक्रेटरी, तेणी आपले स्पीच 30 सेकंदात कव्हर केला. ब्युटिफूल. कित्याक आमचे ध्येय एकूच आसात, सरते शेवटी गोर गरिबाक कामगारांक न्याय मेळपाक जाय. आनी तुमी जे हांगाचे बसल्यात ह्या ग्राउंडाचेर, हेका सगळ्यांक त्यो गजाली समजुपाक जाय. आतां म्हाका दोग जाण प्रेसवाल्यांनी सांगले येवन वयर, कॉम्रेड बालालो आमी माटवांत आसा, गरमी लागता, पूण तुमचे कामगार बाला बाउंड्रीचेर बसल्या. आमी फाल्यां जाल्यार फोटो प्रेसाक धाडटले. तुमी गेले सगळे बाउंड्रीचेर आशिल्ले म्हणटाले लोक प्रेसवाले. माटो एम्प्टी आशिल्लो. सो आय रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, जे बाउंड्रीचेर आनी कोण आसात न्ही, तुमकां जर मात हेजी हें जर आसत जाल्यार माटवा येवन बसात, खुर्च्यो करात त्यो. कित्याक जाण तूं हांगा सकाळीं 9 सुद्दां आयिल्ले लोक ह्या माटवांत बसल्या. 70 वर्सांचो एकटो बुजुर्ग 75 वर्सांचो सकाळच्यान 9 साडे 9 वरांपासून माटवांत बसला. ताका वच लागना, तुमकां बॉर्डरीचेर बसपाक वच लागता. हांव मागता तुमकां, आय अपील टू यू ऑल जे बॉर्डर लायन जे आसात तांणी मातशें भितर येवचें, बिकॉज प्रेस वॉन्टेड फोटोग्राफ फ्रॉम द स्टेट.
तुमकां कोंकणी आनी इंग्लिशीन सांगता. People who are sitting on the boundary, all are supposed to come in this pandal because the press require your photograph. There are already chairs here, front side. These red scarf are given for the workers to see that you don't see it, but other people who are on the border line, no. It is the job of the military to protect the border. And your red scarf, you have to see that border people, they are not on the border, they are inside. And you protect the border. We are fighting against all these odd forces. All forces जे आसात तेतून तिसरात आम्ही झगडतात. जावं तो सिटूचे फुडारी असो, हायटकाचे फुडारी असो, or any left-oriented parties असो. So many people are murdered day and night in our country only on the political this thing. Our chief guest who is there today, Ajit Abhyankar, has come from Pune, Maharashtra. कितलीशी वर्षा या सामाजिक पिळणा वाव करता राजदेश आणि आमकां 2 वरां वत लागता. 2 वरां वत लागता. आमकां सावळी जाय, आमकां झाडां जाय. आनी आमी मायनीचेर काम करता, आमी समुद्राचेर काम करता, आमी खणींनी काम करतात, आमी कारखान्यांनी काम करतात. आमचे कडेन डेली लेटरां येता, सुवास मारता, हांव मारता, कॉम्रेड मारता. कॉम्रेड एसी ना, फॅन ना, 45 क्लायमेट आसा, पूण काम करतात. आनी मेन हे दिसा एक जर हांगा जर आयले आसात ह्या शहरात, जाल्यार तुमकां झाडां जाय, तुमकां सावळी जाय. आणि हांगा माचयेर सगळे सिनियर सिटीजन, देर आर मेनी हू आर मोर दॅन 65, 75, आय थिंक Uttagi is 78, and he is walking from the bus stand to here. कॉम्रेड हांव मागता, कॉम्रेड आमच्या आदोगाद जतीना 2 शब्द उलोवपाक. I request before the main speaker, Abhyankar will address you. Before that, I request the General Secretary of the AITUC, Comrade Christopher Fonseca, to address.